Bella Jeleni clé. Un folie be malien tcheni musobe. Wa manini Bella Jelen fait. A vidéo partagée. Amna kuma asimi strana gata misri bala tuguni. Amna ndado kumana. Kwa boy tuguni. Amina nere koroge shegu tungara. Shegu tungara bora kumana. Ni spécial sambe. Amina abdi koro shegu tungara ma. Koro shegu tungara. Mwa horona. Aniga dametiga bi yere de bolo. Donc il va boga tien fo. Am segi encourager alsan. Ka kla ga fanga mo yi segu tungara ga ni vidéo la parce avec tien ga boda. Akana o gentil mo ga vidéo manunga vidéo partager o ba segu ni vidéo mina. Akana like o ba segu ni vidéo mina wa akana tan repérer ga commenter. Segu ba tien ni fo. Segu ba tien ni fo. Segu jamfaradi. Segu wo franci segu ko CEDEAO segu ko Mali monnaie segu ko minisma donc ye mogo ndenga tan mogo amargo la kongo bla mogo la pour rien donc segu bo kelel la bi parce que ye galon tiga malien ni donc ma ni Bella Jelen faire vidéo partager ni yoro ina ka fo Bella Jelen ka o chambe kala ka nga son cha kamna ko no ala ka kenya di sini kenya ala ko dama o rebe monebo an sago mi ane bo do ala ka mbe sago dama donc nan dona mogo munu gashila olu ga ya fama ya fatiki alati o kama an balma muso munu minalen do no be kasola donc ne ba nyini Mali jiju fait yo de fo mo na jiji ni mo na mo jiji do ma dabo kama o be delde ala de fa induma donc a fo Mali jiji ni Mali procureur be o ka ya fama balma muso be kasola o ku libéré o be jaye ko jugo donc amina ndado kuma na ni yoroina nga fuli be Mali dame a marche be ni Mali dame a marche befu men nga chefo Mohamed Balde nga fuli babie demsen batoti ne Balde fu abe akili jigi Fifi Tungara la ne Fifi Tungara fu abe akili jigi parti sali bela ka CDR mogo befu warasa itola koro rasa ka mamudigo naga jama befu ne o befu parti sali mbaw fu kujugu marmari gunaga jama siribleni nga fuli bo Bella Jelen donc Maléon buwa fana ngana yede buwa fana ala ka mogo yede buwa fana ye tien tigire buwa fana de ko buwa fana afo de buwa fana de ko Assimi seranga ta misiri bala buwa fana Assimi provoquer Karim chogo bela Assimi ma son de amaso ni Assimi provoquer Assimi ma son ka ta misiri bala Assimi go katita kalete donc ma ni befe aka vidéo partager Assimi srana président mi mesra kata misiri bala ka sheliga ka jamana don protéger est-ce que au président mo ganga dana do ko sala jamana sécuriser ou wer de manu fara nyon ka o mafia damani kata ala wakbar fokuluba wer de manu koy donc ko fantan bu ou kungola fantan bu yere misiri ba khono donc ko lu koni to ga vibla resi la awide président kuturmi me décès kam misiri ba sécuriser 2 heures de temps Malam bu sigo président ne kono ko na jamana sécuriser nte yere negeya président kuturu ka stranga ta seli misiri bala histoire la nyoma de la ke covidité foité ko raison de sécurité o bela mo do bu sigo sécurité be jamana on ko sura su be barala ni Assimi be barala Assimi ntaira malon na kapta misiri ba sécuriser ko Assimi be barala vidéo partager ko Assimi be barala na fa bu fa na vidéo partager n'a partagé du yata douma partagé quand même manake droit donc beau il faut bé vraiment merci beaucoup Neba ala Antonio depuis Toulouse donc ne beau il faut bé donc ka fo malien bé vraiment ay vidéo partagé groupe ou bé kono ou ye malien janfa ou yan janfa de bi Assimi desera fa yere klimta cheli misiri e fena palela akeli anaka mafia groupe ni mo donc malon ne kla ka dala ko Assimi mse ko sécuriser don ma Assimi mse ko sécuriser aw nyele sa président kuturu mse ka misiri ba sécuriser o de mse ko sécuriser bi malien be sengé nyela chelina Assimi nga mo tala ya o naga ko ke embargo kono malien dama mi saka muso san o de ka chan wallahi malien dama mi saka muso san dagale rela o de ka chan wa saka check nti se ka chan malien dama mi ba koroni san o de ka chan Malin dema me chez sans regardant dit jamais vu dans l'histoire du Mali. En Yoroma de Lake. Sera muso de sera. Sera muso de sera bama ode.
Sagamso desera Bamako ko fo be sagamso desera Bamako ka kala ka da fin san malien chaman be biya galera do were ma fin re soro ka san parce warti asmi u benege ay benege ka bebla kungola Ashimi Ashimi ala nyabi la de a vidéo partager donc Sékou Tounkara amna do Sékou Tounkara ka dossier là vraiment a be bonne fête maka be ga bonne fête soro Sékou Tounkara grand frère nga foli biye Sékou Tounkara tugu tiyan ko alsana koro tugu tiyan ko voilà mo ci kan ni nege sorasi ni mo jara u janfa ibe ka boga tiyan munu fo nde yere wi oni ni amina jega Sékou Tounkara ka element nyana mo la me biya vidéo min ke non vidéo ngoni Sékou Tounkara ba ka joro fantan na fantan munu ma saka so Sékou Tounkara ba ka joro fantan munu e saka mso san Sékou Tounkara ba ka joro be fantan munu e bagoron san u janfara de ku bla ka kon munu fula kla ka Sékou kota Sékou Tounkara e kono e horonye do be bouger Sékou ou ka intérêt de ka ou be bouger ka intérêt ka Sékou la me jeli te sumaya nenga président Assimi walay ni aye ngo président Assimi ka ministre ka papier mpoy na ma dane dalakana ay ta ministre uye mali mu signé ministre et nation sina ay ta do bugulu kono aka tala na ya kala bilay do be tese ka sunu kopi français o de ben anga so formé ya non ne saradi o de ma benema ça dem farga de nganya ni akli tigira ko chaque fois ne ka vidéo te ko ka Assimi ko ya voilà Sékou oui janfade ereni kele badin ke ki sigi dungu urgent très bonne nouvelle abeta Assimi nu flen ki janfa ne a finyana kubu tuniye ko chugata Assimi mbulu ay ne ke galonte galay donc Sékou a flen de Sékou de ba kuma an Sékou la men senteni Mali gouvernement ou be abi ambe jigi ali sogeli au be bala sogeli wo Assimi wo jawo wo au be en dimine ba au be de korobi au be sans exception ali sogeli bala mais na dimine bi na dimine me sogeli korota tema ali Assimi ka sogeli ede ka koroni Assimi bi se ka taga Mali fere fla doromela ede ka na fondi kana ninke jana aworon kele me ka ne torode amadeli Sékou ijoro na kangi torode no refi shogal ni nunu be kogle njegewde donc je pense qu'il va ko chama fam et ba ko chama kalama Sékou Tounkara donc c'est une réalité absolue yaya shogal be Assimi ne ga barala no fi Sékou Tounkara Muktar wan bokun Sékou Tounkara ni ba chien be do yo blaga galon ta da wanna mais ni be Muktar wan bokun be don Sékou Tounkara abena an krache be kashi ibada la fo maliku bana mena Muktar wan me blade kaka papier aussi jagwa tsorasuga dossier marché konifien mo wan banore mo we galon ta dala ka chango affaire galon ta dala ko canadien wa min Sékou Tounkara mina chodo tfilema ibi nyiningali ke ku canadien wa min go dossier gara chodi ku canadien jodoro mo ba joma duma ta o dossier nyini go nyedo ni yo nyedo drobe ya fadeli wan ni banda o fe donc yo galon e tika yo pour que wan ni banda o nega se ka bola chugamina donc nous de fois c'est la mafia transition Sékou Tounkara bon an ne anga janga koro Sékou la metu ubede be bolo ubede be ka baraka de tendu wala de ubede do ubede be ka ni baranke awa ube kana me boli me ko ba barsike France contre la ube ka be boy uni ministre mate kelela de ube ka ke anya koro ko ni ministre be kelela non amaketa ube ka teke pour que ka on ngoro salo di nunu ni ministre ube bolo be nyoko mbulu malien ntaka da ba ko kutoka fana tien mais mbaka tien de fo onyana amba deli amba Sékou tiene lone on ministre très be nyoko mbulu yo utiliser comme condom protecteur ou mo banawla akanga visibilité mi tokoni mi nduma galonga aw ya la fli ko ay yo soro galonga donc kelen wo soro galonga chan koro Sékou Tounkara ko mo fo itawla donc ya utiliser comme mo be capote utiliser ko yo ni kala la iba fli nyamana so iba bla nyen fengo na jika ga sama kata donc Sékou Tounkara ikera tini donc alsan igne le renseignement nyini ni be renseignement fe di ma koro Sékou Tounkara yere de do anga koro Sékou la me e ba do be bushido ne be surasu défense talila ne te Assimi défense talila ne ka kele te ko ka Assimi défend ou be ka sugari défend ne ka kele ka Mali de défend
na asimi mali kasrata mbe asimi deme na mali kasrabla mbe tonga mali sraka mba fo asimi na awaye mali srabla awa asimi mali srabla awa shogeli mali srabla awa ube mali srabla shogeli wo asimi wo jawo ube mali srabla bi mali on meka chien de fa onyana ubere do ne voilà Ségou ya famia ubere do ube mali srabla mali ka boni nunu be Ségou c'est la vérité mali ka boni nunu be mo chama yine no re quoi mali dante ni sorasi ni mali dante ni 5 colonel climatisé oui voilà Ségou c'est très bien bega partager en Ségou la mettre wangata maintenant to fera trop viron de bet très pour partager fambe o ba ya kaw yere di aw nya ba yere la aw nya te ali mali yere la pli aw ye mali ko sra bla mena surasu ni kurane che aw ye mali ko sra bla me worona kubi mali ay dandana kana de beka che de fa na de surasi nte mali ko kala bi de ni ala ni kurane che ubo yere makara la bi ils ne voient que eux-mêmes côté banouye critique mandouye awa samana fone muye. Voilà, Ségou, c'est une très bonne chose. Et il y a Koko Sorasu, Kanafo Sorasu. Sorasu mounou me frona, au lieu Sorasu, y'a un bec en assolou non fait. Maintenant, le colonel Nounou, le colonel climatisé ou des, les colonels climatisés. Donc, colonel politicien. Il y a nous les tieni, colonel climatisé, colonel politicien, ni Sorasu te clé. Donc, il faut que nous marquons Ségou. Il y a différencié de donc, mana. À la baga tient, bec pangé. Ségou, tiens fort. En Ségou la mais. Exception. Malgré le présent fait, à la grâce signée, que nous sommes en bout de la bouffe à nous. Maintenant, quand il y a le présent fait, tout le monde, n'a pas de samana et tout le monde, le président de la République qui fait, nous sommes nous flèches Kassola. Ma famille Jobala, ma famille Jissi Beta, ma Jalakilite, mais à Sénat assimilé bi, à la grâce présidentielle, au bec Amérique, au bec Tien européen. Donc, Manini be faire vidéo partager. C'est une bonne chose. Il va plaider que vidéo man munu yere ou be ki fani banini. Bon, boua fanani maliko anega retenna parce que budgétaire mali bolo sans reste ngam na juga katme nyinan kan Ségou ne be nga barage malla. Alnu amnesty ni fin et signé ne be nga barage ko fere Ségou ne te do malla. Ne ga baram me malla. Ne ga élément bu de bruni fitinim sero ka ke ko ke. Ne ben dairi ma yini ko fe Ségou. Ne ben dairi ma yini ko fe avenir foité malla pour l'instant. Warte budget kono foité. Ale mo na ita ka marché ka war sara tugo mun ko mana kamana ga. Donc vraiment ça y est une désolation totale Ségou. Uye mo negen kubla Ségou. Uye mo negen kubla Margot Fula. Koro, uye mo negen kubla Margot Fula, c'est moi qui te le dis. Wallahi billahi. Donc maintenant aujourd'hui le pays est parti vraiment en chaos quoi. Donc manini be faire vidéo partageant à Ségou la main. Moussa Atayer, le ministre de la jeunesse, Mouloudanga Sourasou Dakou Kanteke. Konjugu Bissaka Katemoka. Mouloudanga Sourasou Dakou Kanteke, ou Dalé Flebamako, Vidaba ou Kono. Yafamako Luma. Yafamako Luma. Bon, on le teste du Koubi. Maintenant, il y a pas Luma. Dia Konjugu Bissaka Temoka. Kanas. Voilà, Ségou, c'est la vérité. En balma moussou nous met Kassola, on est blalissira. La liberté provisoire du mois. Ama fu jobala ma fu jotala anko de wa liberté provisoire de magano don krefe balwam so nyaji boli may Ségou ibora pam fo c'est important Moussa ag Atayer no refo bi Hashimi ala Hashimi abaga mo mun poursuit abaga baga mali de nyuma munu ya ke mali o ma delga mali sorasi joli bo ma delga fo ike mais bi mo mun sorasu joli bo lugo so no lo bi mali ndo nyekoro Ségou intega tiena merci Ségou Toungara c'est ça la vérité. Donc mi délégato ni tien sradeka mado mini wole ki del ou ti valeur don sinon Ségou e ben niveau na bien c'est la poser responsabilité baleta malla mais ma be ou utiliser ki fili kana son utiliser les ma Ségou Toungara anga Ségou la men ni sura suba avec ko kono ko sobel be ka ko do glan ko la aw ni sugal be aw be de dabe fligrina ambe ka aw be de kushi sisa ante ka mo bo mo la ante sugali mo yi ay mali mo di. Mais sur la nous fait leadership pour manquer d'expérience partout là. Façon les gars na jire to mi. Tiens ne ya ta qualité là ni sur la na. Ango tien fo nyona. Odo koson.
amaro nabi ay ya fa malien dembe ma beka na bali kono ni kuran Sewu ye kuma tienne fo ne ben fo kuma be ngonu nunte Mali gestion do masuna ka don Boua fana yi jami da moi j'ai fait l'université de Ahmadou Toumani Touré ala kanyine a tete la maninga burama masa burama ala kanyine ala Boua fana nga université ou gare Sewu moi je connais beaucoup de choses dans la gestion de l'état nous segere do bene bolo nous ka marché condition na Sewu maintenant meta meche tion be bangi nous nga juguni mafia gansana ne ma vo mafia transition nous ne nous nga juguni mafia ma ni be faire à partager ata odo koso amaro nabi ay ya fa malien dembe ma beka na bali kono ni kurane che au mali kana jire chukuma ne ata kungulula au kungambe oro na kupi parce que ay be fara déjà hala were ka supporter ay be fara ouais ama mo go fara ngonka awana ma mo go fara ngonka au be bi na ma bi na wa tungara dia ka foko nya mo go demba to fle au te ya fa ne ata hina fana na au tusukuna hada maduma musa mu me kasola mba dilaw fe président Assimi Sewu iye kuma be fo ka bangwe fanga imbana kaba ne wuri fo kabri domina ntran Mali embargo la fanga bana parce que Mali on degen ku ke ba fale nga kla ga sigu ko c'est comme si mo bora fana ba fe kapta ton wala duguma sira fe donc il y a kla ga sigi ka trajet bage ka ta si fu espoir baji milier ma kla ga sigi ko wuri ken Mali on ni donc segu ne pumba do ti siga laba ka o jimi afu ku ti se digo afu ku ti se bego ku ti se Mauye bela fli. Donc le temps est le meilleur juge. Segu. Nous n'avons pas bana wala parce que malin chama te garula bigoi. Mogo selige gele ala fenêtre nguni. Ka farani gele ka shegu a bete garanna. Avinu ten na tu. Donc kana to ki negen ki ku deme galunga tu kana ke. Merci. Mula ora na surasu da kanti ko dale fle ba mako vila ba kono. Ya fa mako luma. Donc le test du kubi. Maintenant, il y a pas de Dieu peut tout couper à Temoka. Quand on sera sous d'un coup, quand Alliance est terroriste ou en photo ou en vidéo, le ministre de la CNS a calé ce que tu m'as dit qu'à Mali ministre. Oh, Sekou, comment banawe? Monu madelga Mali sera sous Forakul le Mali Njugui, Maliko tete ya. Maliko, Allah ba tien be de me, bois fena ga tien me ga bangi, ya vidéo partager. Allah n'a pas zimne. Anata tout. Sekou, comment nade? Sekou, merci. Nenyatala au sura sukumbi. Au tau de me bra aya be libre. Yake. Aya de me bra be fla koka. Tiens-le. Do ere bora ka galotike. Ko nouvelle kuma ba be na ke kunu. Nere shira ka Facebook be wuluma. Do ade ka ala yere ma bla nyona. Waira au Mali joli a politique taw bu. Parce que tu critique kun. Au te yafa. Ye mo te yafa ni fanga dama bila avec dictateur abe mo fa. Ok, Korobu Mabel, Segu Tungarani done. Korobu Mabel, ala kama Sabali. Korobu Mabel. Bega bunyabi yoro wala. Ki toko fonga video la manini. Ima liga video nous n'était son à blaga fromé mokiri model lokila. Parce que j'ai un peu de respect pour toi. Segu mi fo tienlo. Ibora no ku gerim bana peu ku selim naga seli flari. Bi sel duin seli gara seli geleni Korobu Mabel. Korobu Mabel kan i dambe tien nous kama. Na fatala walai. Uta doye ibegi dambe tien. Nega sebe fiere ibegi dambe tien Korobu Mabel sabali. Segu tungara nedo kana son tuguni uki negen ika boga fo l'armée monte en puissance galonga. Alors que fantandon ne marfa bolu demsen fitini bien ngano. Uba nega be bo l'armée en puissance olu lebe sa, olu lebe jorola. Donc Segu tugo sorosi niko bo 5 colonel climatisé ko. Ika fo Assimi nyana fene Segu gare korbu numba bolu le dabora kelen kama. Aku blagata frona atete akere 2012. Atete aka garde corps beruji be blagata frona. Ka je fanga ko ka be blagata. Donc ne ba nyini fe Segu. Igo fene fo Assimi mo ma usani moy. Munu dabora kelen kama ni jamana ka na flo donula. Iba fo Assimi ka ko blagata yena amna dongo l'armée monte en puissance. Anga Segu la mais. Merci Segu. Katara afurake farasi amaso. Betugone anyaba walde ona obolo mo saba. Ni kwa nunu soro. Mali procureur to te fo, Mali juge to te fo, abe foko Assimi na ka mo didu. Awa bestigale be ka colonel de beni ko en kofe. Ante justice critiquer a ko be de bolobi awa ambe sorasi fanga de la
awa kalama flika au sigi aye fanga purtidi wa Cheikhou wala suraso fanga purti ida do mina ko buwe kapta furaga ku yu ban chene do yu bane buwe ga sha shan keme ulle atota shan keme nani wi atota nere fale tigri sumelu buwe mega ala hinala don Cheikhou tiene be laba don waldo mbubulu kasola Cheikhou kana ina tuguni Cheikhou présidence Kalilu Doumbouya no mbubulu kasola buni shimbo bolisona bebe asimi mbolo de yem fo nga jugun dictateur de kata bolisona mine ko mina coup d'état ke bolison fene be coup d'état mine radio nga so oblement ko fe bolisona mbubulu kasola buni shimbo kata barala ha mine donc yo buni shimbo mine mbubulu kaso bala ani sandi no mu nyona chama Cheikhou yiranse Cheikhou ne bisa donner pas di ma ne ga vidéo suis innocent chama de mbubulu kasola walai oui là-bas mon ne sente fene kono le film tourne le ga baoluma goita nunu bulu kaso kona kana nyunu ko Musa Jawara bulu kaso kona kana ina nchigwa Cheikhou tiene be laba Cheikhou fantan jigimna ki yere Cheikhou ame ere mina bi Cheikhou yere ga kuma yere transition subasmai anga Cheikhou la me o yere ka cercle ni na o taralo linya be ka tabba fajidi la ma ba mananga ni foli fro nyana mo be mali kofe akara Karim Keita yo akara bubu yo wala hala ka yafan be ma ka u be kana malla c'est clair. Anya bubu buja, ane Karim anyolu bekele. Mais chera obe ka munke. Abe ka jatike. Anya ba ula ina fo dictateur de natola. Na o ye fanga so. Anya ba la be ka surasu do préparer. Abe na surasu de bla wo bela. Ali meria uni fo abe ko dike. Wa Cheikhou kumana de Cheikhou nunu e minge Karim Keita nunu makere. Karim Keita nunu fena usara nunu ne gata ga Cheikhou yan bubu sije uko yanga galon takara bubu la ko blende carton bubu e blende fen fe do masmi nge sirlo blende ne kono ana marfo ibiga yemi shanga duma ana marfo Karim Keita ito commission défense ta kasmi ni nyela may ko sora si américain yaya donc Karim Keita anga foli babie ibe yoro nga foli bie kakaka ci abelaban ci amare Cheikhou Karim Keita nga usan nunu ne alan krache Karim Keita nga usan nunu me cheme bange Karim nunu fena shuga usan nunu fene nunu tefo ye Cheikhou ata merci beaucoup Cheikhou tien folla ata Cheikhou la me amun be kaute me ala kama ante war mina wala awol be klaga mo wara saralu kan fana bawneni kama imaju ka internet dans les bouts kala konya nala ya nya koroko ala kotichi fona ka so antan faudini na ma klaga nimisa ni konya na ma changer na ma nimisa koroko ndete fadini ne ken mbo o fo onyana bia ka no ko bula pew me transition imba o supporter chenga nta o supporter ngalunga c'est ça sorasu aute yafa sorasu aute hina mugo hina Cheikhou kana to avoir Sorasu c'est les 5 colonels climatisés kana Sorasu benu gauche nyokana Sorasu chamambe ils sont pas d'accord avec eux voilà ya badé donc ni bi pman Cheikhou kana Sorasu to donna nunu ajuguni shitana wi Cheikhou farauna fanga de be malikna donc il a melendo Cheikhou yere mi fo ita e maligule ita te moko ko boy ga chien fo voilà ala be chien fo la refe ko be la ban chien la Cheikhou taralo linya be ka tabba fajidi la ma ba mananga ni foli fro nyana mo be mali kofe akara Karim Keita yo akara bubu yo wala hala ka yafan be ma ka u be kana malla nanya bo doron nasa anya bubu buja ane re Karim anyolu bekele me chera obe ka munke abe ka jatike anya ba ula ina fo dictateur de natola na o ye fanga so anya ba la be ka surasu do préparer abe na surasu de bla wo bela ali meria uni fo abe ko dike. Voilà, Cheikhou, merci. Ame Cheikhou a yoro labana me pour que la édition Cheikhou tungara clôturer. Amun be kaute me ala kama ante war mina wala awol be klaga mo wara saralu kan fana bawneni kanga imaju ka internet dans les bouts kala konya nala ya nya koroko ala kotichi fona ka so antan faudini na ma klaga nimisa ni konya na ma changer na ma nimisa koroko ndete fadini ne ken mbo o fo onyana bia ka no ko bula pew me transition imba o supporter chenga nta o supporter ngalunga sorasu aute yafa sorasu aute hina mugo hina. C'est très clair Cheikhou comme nya fini ga kuma la doron kana to ka fugo sorasu les 5 colonels donc malien boa fana e me kuma fo kun Cheikhou tungara be ka shega beka donc a nyina o fe maso kulubali Adama Ouattara ma nyina o befe aka vidéo partager aka partager kojugu Ablo Touré a vidéo partager fambe na be fika boa fana ka vidéo partager
avec cliquer partager quand même quand n'a pas partagé le candron ou un attaqué quoi ben chaira la gagne merci.